বিস্কুট তো খাইতাছি, বিস্কুট একটা গেম আছে। কি গেম? এটা হচ্ছে বিস্কুটটা। अच्छा ठीक है। তো বিস্কুটের উপরে আমি বাইরে রাখছি, ঠিক আছে? তোমার বাড়িটা না ধইরা না উড়াইয়া বিস্কুটটা খাওয়ান লাগবো। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी बताता है भाई। তুমি বুঝি তো 500 দিমু, আর যদি হারো 500 আমার দিবা। বাজি হইলো? ঠিক আছে রাজি। দেখো গেলাম, ঠিক আছে? भगवगे भगनी भागोदरी पट स्वाहा से यौनि ओम पट स्वाहा ओ ग्लुम क्लिम न क्लिम ये क्या है? क्यों हिला डाला ना awesome. सारी बात